जों दिनै जारा फाइनि रक बरं पाइफेला हामबाय जों जतन साइमानो खाजानि दाखुंथाय बुकसं एकमात्र नरेंद्र मोदी जी 9 বছর पूर्ति उपलक्ष्य जों एक मास बापिसिनि प्रग्राम चलि दङ मनि बिसिंते तिनि এই গোলাঘাটিनि कम्युनिटी हल तिनि नरक कायसा जयनिंग प्रोग्राम नरक सठिक समय एकदम गाहाम समय नरेंद्र मोदी जी भाई मानिक सानि नेतृत्व नरक संबाय काम खायनो फायनामा बागै नरन पाइफेला हामबाय खाजानि दाखुंथाय बुकसं যারা তিনি ফাইনের বরং आं बेलाय हामबायो कारण नरक जतन नुखना दीर्घ 25 বছর बामफ्रन्ट सरकारसिनि बरं कायसा मानिरिना थांगाखाय बोसोरकाय जालक बोसोरकाय सातक ताबो कुनो बरक आनी डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बुकुं बारानि डिपार्टमेंट नरक कुनो दिनो आनी थानी थांगै केबो आं बाय मालाय मैया केबो मुति खाइमिया केबो कायसा मानिनि बागै थांगै केबो या खालि फिरक फाइगेन नरक सादियानो केबो फिरक आनी डिपार्टमेंट थांगै या खालि थाइसेंगचिनि विद्युत देबमा साइथांगा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एमन डिपार्टमेंट बुकुं हामक्रायनि चिनि बुकुं बारानि हामक्रायनि बागै आनी थानी पूरा डिपार्टमेंट सारा त्रिपुरा राज्यनि बाजेटनि 50% रां आनी थानी आबानो जरा गाहाम खाजानि दाखुंथाय बुकसं ओ जराव जदिनो जों कामो थेपायना रेगे हांगाय मनि साइचिनि कपाल हामे के कुनो दिन तंगलाक ओ जरा गाहामो मानिक सानि नेतृत्वे मोदी जीनि नेतृत्व चिनि दफानो आगग्रिना बागै सठिक समय सठिक टाइम ताबुक जरा ओ जराव जों खासिरि हांगाय चिनि दफा 100% जों कुनंया आबानो যারা তাবুক খাসিয়াকু বরং কবগো ফাইদি जों याक बा याक मिलिउय चिनि नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व मानिक सानि नेतृत्व जेबाबे चिनि बरंनि बागै जेबाबे सामुं तां दङ जों आगंनि जरा बुजिबायखा बरक आस्ते आस्ते बुजिबायखा जत बरक चिनि दफारक जतन बुजिजाक ताबुक आबायना नरक नुखना डेली जयन 2024 नि बिसिंग चिनि त्रिपुरा राज्यनि लोकसभा 2टा सीट नरेंद्र मोदी जी तैसान तैसा फाइ दङ तेय ओ सीट 2टा सीट बो नरेंद्र मोदी जी नो उपहारि दङ जों केबो कासुइन माया कारण मानिक सानि नेतृत्व जेबाबे सरकार काहामका चलि दङ चिनि बरंनि वानसुक दङ मासाया बरंनि बागै न क्रय तै क्रय लामा क्रय बुकुं बारन बागै जेबाबे वानसुक दङ मनि बादे ते कुनो सरकार फाइमिया आबेन बागै आं खाजानि दाखुंथाय बुकसं जारा तिनि जयन खाइनाय रक बरंनो पाइफेलाय हामबाय कारण जरा तंसिनि खासरिगि हांगाय कमागो मोनागो थांनाय जरा तंसिनि नरक फाइमानि याप्रि बारमा बागै नरनो बेलाय हामबाय आं बिसिकक सागलाक नरक যারা তাবুক যারা বুঝিয়াखौ চিনি दफारक फाइदि जरा गाहाम दङ चिनि बरक जों ताबुक कसम कुफुर कसाक कुनो हियावो जत ताबुक मोदी जीनि नेतृत्व ताबुक फायै जों जत उन्नयन सामिल नांगौ जत सामिल नांगौ ताबुक 70 বছর मोदी जी जेबाबे वानसुक माने भारतवर्ष जे चालाव थानाय चिनि बागै वानसुकया नर्थ इस्ट जेबाबे उन्नति दङ ट्राइबल लंनि बागै उन्नति दङ नर्थ इस्ट नरक नुखना ताबुक गुवाहाटी तो आगरतला जे लामा फाइ आगे कांग्रेस हमल लोहार पावा ओइ जे पाथरकान्दी हिमा जागा मास की मास लामा ब्लक ताक लामा ब्लक दाङ এখন রাস্তা ব্লক হয়নি রাস্তা ব্লক হয় না এটাই কই উন্নয়ন 70 সালের মধ্যে তারা কোনো কিছু করতে পারে না মোদিজি যেই মাত্র আইছে
উন্নয়ন কি নর্থ ইস্ট এখন ফা 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 করে গাড়ি চলতেছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে হইতেছে, এটারে কি উন্নয়ন? যতই মহাজোট করুক তারা, কোনো কিছু হবে না বন্ধু। যতই লাফালাফি করুক, নরেন্দ্র মোদীজি 2024-এ এককভাবে আরো আসতেছে, এককভাবে। কেউ কিছু করতে পারবে না মোদিজিকে। মোদিজি আসতেছে, যতই লাফালাফি করুক। আমাদের এখানে 2টা সিট বিপুল সংখ্যক আমরা মোদিজিরা আর ভোট দিতেছি 2024-এ। আবার যারা টিপ্রাসার যেভাবে উন্নয়ন দङ, শুধু ট্রাইবেল डेभेलपमेन्टनि बागै सिनि बकुंबारानि बागै आंनि डिपार्टमेन्टआव लामा दै कारेन्ट डेभेलपमेन्ट वार्ल्ड बेंकनि 1600 कोटी रां लेखा 1600 कोटी चिनि बर'नि बागै শুধু 1600 कोटी जों যদি মনে খাসি আঙাকাय ভাইগেंनाय বড় বুঝি খাতাবো বড় যতন বুঝি খা एडीसी प्रशासन बुझिखा नरंनां साव एडीसी प्रशासन बुझिखा ताबो बरक साइमाखा मोदीजी सारा कुनोते विकल्प क्रियनै ताबो जतन तिले 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 थांनान सेंखा जत एडीसी नि जत मंत्री ईएम रक जत चिनी मथानि ताखुकजों एमएलए रक जतन सिका बरक एकमात्र डेभेलपमेंट एकमात्र उन्नति एकमात्र मोदीजी दङ माने डेभेलपमेंट दङ मोदीजी दङ माने बुकुं हामक्राय मन्त्री माने बुकुं बारा रंनि बागै उन्नयन दङ मोदीजी दङ माने सेफगार्ड दङ मोदीजी दङ माने जतनि बागै तैकाहाम दङ मोदीजी दङ माने जतनि नगर नक नक दङ आबान बागैनो जत बर रंनो साइमांका मोदीजी जतन सिका 2024 बिसिम नरम नगने जतन मोदीजी बे फाइबाय শুধু সময় ফাইবাই নাই নাই তংনি নাই তংনে মোদিজিনি লগি যতন ফাইবি নাই যতন ফাইবি নাই আবাইনো ওয়ানানা কক্রে বকা থুইনা কক্রে আং কাইসা কক মেসেজ না নাইও যে ম গুলাঘাটি সিট কনফার্ম সিট জি জিজাক সিট কিন্তু নিজেরা না বাগৈ বেলা দুঃখ নাঙ্গো ম সিট থারি মানে আগামী দিন ম ভুল কাম খাইয়া আগামী দিন ম ভুল চিন্তা কাম খালিয়া সরকার তং তং ম হল চিপুংয়া বেলা লাসি মাসি কক একটা বুটনি বড় ফাইকাছি ম হল পুংনান কক বলে ঠিক আছে একটা বুটের লুগাইলে তো এই হল বইরা জায়গা আমরা কি এখন বিরোধী পার্টির সরকার নি আমাদের হাতের সরকার কেন হবে না এটা আগামী দিনে যেমন এই ভুল কাম না হয় বীরেন্দ্রের দল এই ম্যাডামের দল আমার দল কারো দল না আমরা শুধু পদ্মর দল মোদিজির দল সব একসঙ্গে কাজ করবো আমরা তিনি সময় মাতানেন্দ্র কানি দল করে কেমনে দল করে ওরা বীরেন্দ্র দেববর্মনের দল করে ওরা ম্যাডামনি দল করে আনি দল করে শুধু মোদিজির দল জায়গা বাস কামাই এক মাসে বিশেষ যে হল সব কেন্দ্র খাই দিয়ে আনতেছে ফাইসেমি না কোনো দল ফল করে জায়গা সমীর বাস কাংসিমে শুধু বুথে শক্তিশালী ওরা কয়েমনি দল করে বীরেন্দ্র দেববর্মন দল করে ম্যাডামনি দল করে যত মোদিজির দল আগামী দিনে যত মহল উঠলং না তীপ নয় আগামী দিন ম যে চিনি অসিত বিপুল সংখ্যক 2024 जों যারা বিরোধী নতেসা বংশে जों কপলাইখাই মা খুংনাই जों ओंखाय मनेखायनो जों थानचांखानो थानचांनि आसा पର୍ଯ୍यন্ত जों चिनि बर' राव केबनक जों तिसाइमाया थानचामांनाय जों बीजेपी एमन पार्टी শুধু नों काम खायथांनो नन लांनो नायनायनि बरक दङ आं साधारण कार्यकर्ता আমি একজন সূত্র কার্যকর্তা ছিল এই দাদা তারা আমাদের জয়েন করেছে আমি সাধারণ কার্যকর্তা মণ্ডলে সাধারণ পৃষ্ঠা প্রমুখ থেকে আমি কাজ করছি যারা কাজ করবে কাজ করেন পার্টির জন্য কাজ করেন যে পার্টির নির্দেশ এটাই পালন করবেন কোনো দলবাজি করবেন না দেখবেন একদিন আপনি চিফ মিনিস্টার হয়ে গেছেন
যদি দলবাজি করেন আপনি এইখানে পড়বেন, এই গাতার মধ্যে পড়বেন। শুধু মোদিজির জন্য কাজ করবেন, শুধু পদর জন্য কাজ করবেন, আপনি একদিন দেখবেন আপনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের চিফ মিনিস্টার হয়ে যাবেন না। আমি সাধারণ কার্যকর্তা ছিলাম, আমি কোনোদিন ভাবতে পারি না আমি যে আজকে এই মন্ত্রীতে পামু, এমএলএ পামু, ভাবতেই পারি না। আমি শুধু মোদিজি শুধু কাজ করি। দাদা তারা জানে, যখন আমি কৃষ্ণপুর কাজ করি 2 জন 4 জন, আমার নিজের মা, আমার যে 10 মাসের পেটে নিয়েছে, আমার মা পছন্দ করে তুমি পাগল 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 কইয়া। আমি কইছি, মারে কইছি আমি পাগল না হয়ে এই পার্টির কাজ করতে পারবো না। পাগল আমাকে মা বলছে, আমি মাকে বলছি পাগল একদিন কাজ লাগবে। আজকে মার প্রণাম করছি। আমি কোনোদিন ভাবতে পারি না এই পার্টি হলে এমন পার্টি। শুধু কাজ করেন, আপনারা দেখবেন একদিন কই থেকে কই জায়গা। শুধু কাজ, দলবাজি করেন না, শুধু কাজ কাজ কাজ। যে পার্টির কাজ দিবে এটাই কাজ করবেন। কিন্তু যদি আপনি এই গড়টা চালান, যদি হেই পার্টি সেই মানে হেই দল ছেল দল, আপনি ওইখানে থাকবেন, জীবনে আর উন্নতি করতে পারবেন না। আমি শুধু মোদিজির আদর্শ নিয়ে, এই যে শুধু আমার একটাই ছিল পদ্ম, আমি কোনো গ্রুপ না, শুধু আমি ভাবতাম আমি শুধু পদ্ম, বিজেপি। আমি শুধু আমার স্বপ্ন দেখতাম বিজেপি, আমার ঘুমই হইতো না। শুধু বিজেপিরা কিভাবে আগামো, বিজেপিরা কিভাবে নিমু। আমার ওয়েট ছিল 100 কিলো, 100 কেজি ছিল, 100 কেজি। কমর ছিল 37-38। শুধু চিন্তা করতাম এই বিজেপিরা কিভাবে নিমো, আগামো। দাদা তারা জানে, এখন আমার ওয়েট হয়েছে মাত্র 70 কিলো। রাত্রে ঘুম যায় না, কমর হয়ে গেছে 30। আগে 38 ছিল, আগে 38 যে প্যান্টগুলি সব লাইমা জায়গা। শুধু আমরা অনুরোধ থাকবো, শুধু বিজেপির জন্য কাজ করবেন। এই বীরেন্দ্র দেবের জন্য না, এই ম্যাডামের জন্য না, এই কানুর আছেও না, দাদারও না, এই সমীরও না। শুধু একটাই লক্ষ্য, বিজেপি, মোদিজি। দেখবেন এই গোলাঘাটে শুধু আপনার 2024-এ সবচেয়ে আগে থাকবে, সবচেয়ে আগে থাকবে। আমি দেখতাম চাই 2024-এ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাবে এই বিধানসভাতে পাইতে চাই। বারবার আমু সব এই দাদা আর দিদিরও একসঙ্গে বয়ামো, একসঙ্গে এক থালের মধ্যে খাওয়ামো, আমি নিজেও খামো। যতন থানিয়া অনুরোধ, বসকাंगा जों একসঙ্গে চালাইনাय, একসঙ্গে তंगायनाय, কোনো গ্রুপ बाजिया जों हल सफुंनाय, बसकांगा एसे फुनहरनाय। मोदीजी जेबाबो सामुं थांनाय, मन नाहानाय, बसकांगा जों गोबां भोटाव 2024 आव उरनो लिड खाय फुंनाय जों लिड खाय फुंनायफोरा जों बसकांनि विधानसभा सेप्लाय तुपसानाय जों माननब्ले मानो माया होनाय करे थानचा हागाय কোনো ব্যাপার না। কিন্তু ওই 5টা আঙ্গুল যদি না ইয়াং মুখাই মানো মাতামান কাইসা মুফাই দেমান 5টা আঙ্গুল খাইদে কোনোদিনও মুফাই মেয়া আবেন বয়না जों थानचा मांनाय थानचा हागाय जोंनो केम खाइमिया बुसकांनि सीट न जों जेसाके मन मारनाय कष्ट खाइनाय परिश्रम खाइनाय কোনো ব্যাপার না। म গোলাঘাটি सीट কোনো ব্যাপার না, জিতিজা সিটছি জিতিজা ছিটছে নিজেরা বাগাইছে মং থাঙ্গো ধরো বুঝি দে আবাইনা বসকাंगा যা সাকাবেনা ম সিট নসং উরন লাংনা নাंनाय তে বাকি আং তো তঙ্গো যে লাংমানি নরা ফাইদি লুম খাগাय চিকিৎসা খাইমাইয়া কাইমাইয়া বই পাইমাইয়া লামা নাंगो স্কুল नांगो দোকান খাইনা नांगो অটো খাইনা नांगो বিজনেস খাইনা नांगो যে কোনো বাগে ফাইদে আং নংনি বাগে নংনুকুলাকে কম। কারণ বরংনি আশীর্বাদে অক্ররংনি আশীর্বাদে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তাপস ভট্টাচার্যের সঙ্গে আশীর্বাদে বরং আনো পার্টিও তবু বরং আনো পার্টিও লগে ছতনি তবু তিনি বরংনি আশীর্বাদ বাই সামুং খাইনাनै সুযোগ মারমা বাই তিনি আং মন্ত্রীও মাংখা এই বংনি আশীর্বাদ তৈন আগামী দিন কাম খাইনাय নরক ফাইদি যে কোনো
যে কোনো তুই ফাইদি এনি সমস্যা তুই ফাইদি যে কোনো সমস্যা তুই ফাইদি নং সমস্যা সমাধান খাইরে নাই যে কোনো সমস্যা তুই ফাইদি সমস্যা সমাধান খাই কে বই যা খালি ফাইগলা যে মানে নং ইয়াফা কুবলুং খাইরে হনায় आं कग्रिब नरं जे कुनो फायदि या खालि फायग्लाक नरक गायनानि बरनानि गय पायनानि रुगि नायनानि कमिउनिटि हल खायनानि लामा खायनानि दैनि फायदि बिजनेस खायनानि अट'नि पारमिट अट' नांगौ गारि नांगौ बोसाफोरि नांगौ ट्रान्सफार खायना नांगौ यां तुना नांगौ बनरहना नांगौ फायदि आन्थानि नरंनि लगे आं दङ नरंनि लागि दङ आं শুধু নরংনি আশীর্বাদ নাঙ্গো নরংনি আশীর্বাদ পাই এক মাস অ্যাপোলো হসপিটাল এইমস হসপিটাল थैका हंतों माने डाक्टर मानिक सा आनी रिपोर्ट नुखाय जों थाका बाल बाल बास गैया हनै बतो डॉक्टर बोले एम्स आं 15 दिन तत्रातै तैलाया माइलाया नरंनि सुरि माबाय नरंनि हामजां मुंबाय आं तैसा गोथां खाय बासाय फैखा नरंनि हामजां मुं माबाय नरंनि आशीर्वाद खायबाय तैसा ईश्वरनि आशीर्वाद बाय मोतायनि आशीर्वाद बाय नरक सुरि माबागै नंनि मकलनि मुक्ति खैख्लामनि बागै आं तैसा सुस्थंगै फिरगै फैखा नंनि बागै काम खायनाय चिनि दफानि बागै काम खायनाय त्रिपुरा हास्टेनि बागै काम खायनाय सुजुग बार बार फाया केबनि जे सुजुग फायका चिनि दफानि बागै आं सामुं खायनाय दाबो बकफुर खादि कसम खादि आं नाया चिनि म नायो बुकुं बारा तिसानानि बागै मथा आईपीएफटी आईएनपीटी लाल सादा आं साइमिया चिनि बररंनो उठाव चिनि दलदाम अंतदनि पार्टी जे लास्ट बरकनो तिसानानि पार्टी जोंनो फोरोङो चिनि अक्ररक जोंनो फोरोङो चिनि पार्टी अंतदनि पार्टी चिनि पार्टी लास्ट जारा क्लाइजों बेकवार्ड क्लाइजों बन पार्टी बरंनो तिसानाय कसाक बसिया कफर बसिया कसम बसिया तिसानाय जों मनो चिनि लक्ष्य मनो उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी ने मनो लक्ष्य सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास এই স্লোগান তুই আগামী দিন ওরনি হইতে 24 जों मा जितिरि मानोनब्ला छतनो थानजागाय मा सामु दांलायनाय दिनैनि सिमे समाय दांलायनाय बेलाय हामबाय नरब जतन खैजाक बायखना नरनो मुसेखन आसं मानसि 12 दानसिम आसं माने बागै ताबक 4 नखर बाजिओ नरनो पाइफला हामबाय तैसे मालाय फिनाय जे कोनो जदिनो नरक काम नागाय आनि उरो फायदि आं सब समय आनि दगा खुला दंगो सब समय मालाय मनो जोंगा संगठननि फायमानि तलानि सिमे हादलायनि सिमे हुइ फायमानि 2018 चिनि सरकार फायका